dear. It's everything here about you. It's everything here about you. 1,280. Hi! May salamin ka na? Yeah. Yes! Congrats! Salamat. Thank Salamat. you, Salamat sa Master. pagbabayad. Hawakan ko lang naman. Dito lang. Ano to? Overload. Palabok. Biko. Lumpiang sariwa. Gulaman. Wow. Okay, boss. Abisa, may something again. 245, 315. Masyado na maliit yan. Maliit Oh, yun. pero nababasa ko pa. Yes! Naka-transition siya. Yes! Pati yung ano isa. Yes! Kagalang-galang. Wow! Ano yung dati? Ano yan? Ray-Ban? Ray-Ban tsaka Nike. Yes! Ah, ito yung dati. Ito yung dati. Ito yung dati. Ito yung dati. Oh. Dede. Puro crack na yung gilid. Okay na, okay na. Ganda. Very, very good. You're very good. Ganda. Suotin mo na yan. Yes. Nung nanay. Ganun talaga. Hi! Tapos yung service nila, parang per row, dalawa lang ata ang sakay. Oh. Ano to? Lanson Place. Bago, no? Ayan yung ano, pag nakakain ka na ladso ng daga, mga matay ka. Sunset Drive na tayo. Punta ka na ng office. Pasok na naman, buta, pasok na Pasok loob, na naman. pasok na naman.